Pada abad ke-17 hingga ke-18, Kepulauan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dibicarakan di Eropa dan Amerika. Para misionaris Jerman dari RMG tiba di Tanah Batak pada abad ke-19. Mereka menghadapi tantangan besar. Wilayah Tapanuli masih sering dianggap liar dan sulit dijangkau. Dengan adat yang kuat, serta masyarakat yang selalu berhati-hati terhadap orang luar. Jauh di Amerika, pada tahun 1834, di kantor misionaris Dewan Komisaris Amerika untuk misi luar negeri di Boston, Amerika, beberapa pendeta dan pengkhotbah Tuhan datang sedang berdiskusi. Samuel! Yes, Henry? What's up? Can you guess what letter I have in my hand right now? What letter? How will I know? But you seem very excited. Come here, let me read it. Oops! Wait a minute. Is this a letter from the leader assigning us to go evangelizing to Tapanuli? Oh yes. When? 2 weeks from now. A company ship will depart for the Indies. 2 weeks from now. But we don't have enough information about that area yet. Relax, friends. Here is a bulletin about the journey and evangelism of Pastor Burton and Pastor Ward from the Sending Baptist and Missionary Society, England, in 1008 and 20 about Tapanuli, Sea Volga. Oh yeah, but the Batak people were still primitive, right? Let me see. But you don't know Batak language yet. How are you going to communicate with them? How about we pay a translator? Brilliant! That's a great idea. I like your idea, Samuel. Originally, I wanted to learn Batak language first. So, what's the problem, friend? The problem is no one has the idea. Will the ship heading to Indies will be leaving next week, so there's not enough time to learn it. Relax, my friend. We will try to learn it during the voyage. Good idea, guys. Then we shall start getting our gear ready. Let's go! Samuel, Henry, dan John mulai mempersiapkan segala keperluannya. Berangkatlah mereka ke Hindia Barat bersama perusahaan Belanda yang sedang ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Raja Nami, nung nga terbege barita taringot halak Bolanda si bot termatai. Nau makalayangi padang do si Bolga. Sahatu akka halak ti uluat taon. Tutu do baritanya menege munon. Boy tiyo ponon. Toho doi, Raja Nami. Atong molosongoni. Jo majo opung datu na bolon. Tuson. Asa makataya ami. Asa binege pinitoran na taringot tusi. Nauli Raja Nami. Permisi Raja Nami. Permisi do penimmu. Hatok pamumai. Tak lama kemudian, pengawal 1 dan pengawal 2 masuk ke dalam ruangan bersama Datu Buyut. Oros madiamu. Oros maupung. Ima pambayan ni Rajai. Bosa saya menjojo do pehamu di Malogotiari. Dang dibotoho nuaing nungatiki modom. Saya diganggu hodo au. Apala songon ondo opung. Nunga mabiar bangsaon. Ay didok nunga ro si Bolanda si botar matai. Nunga sahat di sebolga. Jala binege barita na sahadi. Imanin na tuluat tahun. Lo majaja ita. Bah, molosongoni do. Ikon patutuon do pajagan ni galuk balitata. Asa molo masuk si botar matai. Itorboi tatakku. Toema. Ujo be akka sumangot ni opunta. Lau menjaga hita di tatawan. Nauli matutu opung. Pengawal. Nunga nibege hamu ni hatani opung datu na bolon. Mulai tikio naon. Patugu panjagaan. Unang arong masuk sian botar mata tutu tahun. Siap, Raja Nami. Beta maupung. Pada pertengahan abad ke-19, 3 misionaris asing tiba di Sibolga untuk memulai perjalanan pengabaran Injil ke pedalaman Tapanuli. Karena tidak memahami bahasa Batak, mereka menyewa beberapa guru serta penerjemah dan membawa senapan sebagai perlengkapan perjalanan. Dengan persiapan itu, mereka melangkah masuk ke wilayah Batak tanpa mengetahui bahwa kehadiran mereka akan segera menimbulkan kecurigaan besar.
Hei lae, ai hea do di bereng ho halak bola da si botar matai. Dang do pele. Alay tutu nung asing sa kita. Ay botar mata na. Daging na pe asing sa kita. Bah, songo ni ma, gor na si botar mata. Hei lae, bereng ma, parawan jala tatak ma. Bereng ma mata ni dakdanaki, horas manogot, ikon na botar mata ido. Bah, toh tutule. Ido sa botar mata ido. Ima mata-mata niya bolad da doi. Hatop, pabuat tu raja dot pengawal nasingi. Hei, berhenti. Hey, wait, don't go. Hei botar mata, dang halak Belanda si penjajahi do. Bereng maraja nami. Mabos sejata do halakon. Lo jajahi ta doon. Bunuh, tak bunuh malakon. What do you say? We not understand. Jesus, we are missionaries. Jesus, you know Jesus? Takup malakon. Wait. What do you do? Hey, wait. What do you do? Jesus, do you know? Bonan akon tuanan. Hatop. Olay, manay opung datu da bolon. Asa tapangido panitoran na. Olo, raja nami. Oras madiamu. Oras maupung datu na bolon. On masyak halak botar mata opung. Mata-mata di Bolanda ada lakon. Masuk 2 tahun lau majajahita. Dia masih bayanan ta tu halakon opung. Tutu dohamu mata-mata ni bolada. Jesus is the Lord. He is the Savior. We are His missionaries. Ayak ka ado di padokon ni halakon. Halak Bolanda ada opung. Bereng ma, mambon sajata do halakon. Mono songoni do si tutu eta tapalem mahalakon tus mongot nio puktan. Boha raja nami. Tahu mai tutu opung. Tabunu malakon. Asa unang didokon tu halak Bolandai taringot tu 2 tahun. Pengawal. Leon raut na tajam ni tu opung datu na bolon ni. Opung mula jadi nabolon si topa portibion. Upaleon hami masih botar mata gabe persumbuan hami tuho. Pado mahutan nami sian akka namala. Ale opung mula jadi. Jalo ma persumbuan namion. Wah Raja nami sonari alang madaging ni si botar mataon. Bon matuonan. Bagi matuna torop. Asa sude mangalang. Bolokon holi-holina tulubanan. Pengawal. Hulon hamu ma. Siati madaging si botar mataon. Alang ma, jalabuan matuonan, asa di alang akad ni halak ni dia ni onani. Beto opung, ula mahita. Pada tahun 1862, seorang misionaris muda dari Jerman bernama Ludwig Ingwer Nommensen diutus ke sana. Ia datang dengan tekad membawa barita Nauli tanpa senjata dan hanya berbekalkan dengan iman. Meski masyarakat menyambutnya dengan curiga dan menganggapnya sebagai si botar mata, mungkin mata-mata penjajah atau musuh adat, ketegangan memuncak ketika Nommensen dihadapkan kepada raja dan para datuk. Horas madihamu. Horas manang dihamu. Bah, ay halak dia dohamu. Songan na asing do si malolongmu do dagingmu. Dang sarupa tu hami. Hodo na botar matai, hodo penjajai. Daong inang, daong. Dang halak bula daw, perbaritan nauli doaw. Molo dang halak Bolanda doho, marhua maroh tu hutan amion. Narodo au tu hutamon, laom memberitaon baritan nauli. Berita halu amani, jolma manusia doaw. Ay taringot tua hamu sih, dak kaya hubegi hami. Taringot tu Yesus, Tuhan si palua portibion, haluaon jolmai sian halulmon, sian hatoon, doot sian hamatean. Molo inang, anong marujung ngolu, iboto inang, do inang, gabe a, laut tu dia.
Gabe tano, odikku gabe beku. Sebetulnya, dang songoni inang. Dung marujung ngolu hita adong dope ngolu nam imbaru. Ah, dang waktu si hamina di dok mi. Lau maneh, borhak mahamu, unang gugai hami. Oi, botar mata. Ah di ho di son. Ay akka diajari ho tu halakon. Ay mata-mata ni halak bolanda ido ho. Ido, pasti anak Belanda ido ho. Lai, atong pabuha tu raja. Adong si water mata masuk 7 tahun. Oh lolai. Horas madiamu. Ayu BG, masuk si botar mata tuh tahun. Tohodoi, Ido raja nami. Nian dah halakna. Alay di dok. Dang mata-mata ni bolanda do halakon. Parbarita nauli inna. Dang halak bolada au raja nami. Si boan barita nauli doau. Sian Jerman doau. ah do barita nauli. Dang huat tu si. Takup halakon. Pasti don halak Bolanda na naing menjajah ita. Pengawal, jauh mau opung datu na bolon. Hatop, beta tabon mahalakon di atas barita. Di sima tabor hatona sa tapelehon tu oputta. Tohi maupung, tapalehon mahalakon tu oputta na didolokon. Dia matuson, raut na tajom. Paiman Jolo. Andorang so dibunuh hamu au. Laos mau mengatai tu hamu. Ingat hamu ma. Di dajala di boto di bata do sude pembainan munahon. Ikon mati do hamu alani dosa-dosa muna. Di bata do mansuru au tu utamon. Asa malua tondi muna. Asa unang mate hamu. Tangyong hamu maaka anggi-anggi hu. Na poso ni Tuhani doa mamboan barita na uli Yesus Kristus Tuhamu. Ah, paso matami. Halak bolada doho. Ikon mate doho di utanamion. Ah, opung mulai jadi nabolon. Si jadian portibion. Jalo masomba-somba kuale opung. Upaleon hami masih botar mata tuho. Saya jaga mal luat namion opung. Ah. Huboan madiriku Tuhan hibul Tuhan ai au do tino busmo umban tarbain auro pagalak marohaku di son managama ton di mi masuru na boy manggom-goma Opung jalo mahami opung. Di hamu ha anggiku. Dungo mahamu. Dang lomo di rohan debata di hajato munaon. Holong do rohan ni Tuhamu. Tuhan Yesus nong mate dia persilang. Ido na paluan hamu. Ibadah do na mangaleon haluan dohot halngolan Tuhamu. Nunga dong debata nami, opung mula jadi na bolon. Alay dang itanda hamu. Ise mula jadi na boloni. Mula jadi na boloni ima Tuhan na manopa portibion. Nang menjadi honjolma manusia. Ibara do debata sitor sada. Debata ama anak Tuhan Yesus Kristus dohot tondi na mga rajay. Jalan na mga ruson ni atas ni nina tondi dohot agogo ni portibion. Naeng haluan hamu asa dohot hamu malua. Atong,
Dia masih bainan nami asa dohot ami malua. Haporsian muna Tuhan Yesus dohot debata. Olo dohamu. Olo naporsea mahami. Olo naporsea mahami. Ale Tuhan Yesus balga dongolong ni roham tuau. Nunga di paluswakku sian bangsa on jala tutu doramoti ho ngaulukku. Ale Tuhan, dinganan on marpadan doau tuho. Mangulum anang namate. Upelaon do mangulukku. Marbarita barita hulaoni. Tutonga-tonga ni bangson. Amin. Akhirnya, Nomensan berhasil mengenangkan hati para raja Tanah Batak dan melalui kuasa Tuhan, ia mulai menyebarkan Injil bersama para pengkhotbahnya. Ia terus mengajar di daerah-daerah terpencil di Tanah Batak, sehingga semakin banyak orang Batak yang diselamatkan.